सुप्रभात दर्शक बंधु आज 15 जून रविवार तेबे चलंतु नजर पकेबा राज्य तथा देश विदेश आज मुख्य खबर उपरे तेबे ता पूर्व चैनल रे नुआ होइतिले चैनल टी को सब्सक्राइब करबा पई जमारू भूलंतु नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 20तम किस्ती केंद्र सरकार 20 जून रे देबे। केंद्र सरकार देशर कोटी कोटी चाषी आय द्विगुणित करने लक्ष्य हासिल करिबारे लागि पड़िछन्ति। एथिपई अन्यान्य पदक्षेप व्यतीत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलिछि। एही योजना माध्यम चाषी मानकु आर्थिक सहायता जोगाई दिया जाउछि। एही समय चाषी माने खूब शीघ्र खुशी खबर पाइबा पई जाउछन्ति। 20 रे आसिबो 20तम किस्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 20तम किस्ती केंद्र सरकार 20 जून रे देबे। ए विषय रे ए पर्यंत कौनसी सरकारी विवृत्ति आसी नाही। किस्ती पाइबा पई चाषी माने ई-केवाईसी करबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ई-केवाईसी बिना 20तम किस्ती 2000 टंका अटकी जाई पारे। परवर्ती खबर पुरी समुद्र रे बुड़ी जाई पर्यटक मृत। पुरी समुद्र रे गाधोइबा समय पर्यटक बुड़ी मृत। सेक्टर 1 रे एही भली घटना देखिबा पई मिलथबा बेले घटनास्थल रे शकर छाया खेली जाइछि। समुद्र कूल को बुलिबाकू जाई समुद्र रे गाधोइबा समय घटी जाइछि एभली घटना। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री को उपस्थिति रे अंतर्दय गृह योजना रे कार्यादेश बंटा जिवो। मंत्री रवि नारायण नायक सूचना दैछन्ति। 20 तारिख अपराह्न 3टा रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचबे। एने सूचना दैछन्ति पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक। मंत्री कहिछन्ति प्रधानमंत्री को उपस्थिति रे 20 तारिख रे अंतर्दय गृह योजना रे कार्यादेश बंटा जिवो। 50,000 हिताधिकारी को कार्यादेश को बंटन करा जिवो। परवर्ती खबर ओडिशा रे नुआ योजना रो घोषणा करिवे मुख्यमंत्री रोड शो रे हेबे शामिल। जून 20 रे भुवनेश्वर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिवे रोड शो। एने राज्य कैबिनेट मंत्री रवि नारायण सूचना दैछन्ति। 20 तारिख अपराह्न रे विमान बंदर रे पहुंचबा परे सेठारे तांकु भव्य स्वागत करा जिवो। सेठारु से तिरंगा यात्रा शामिल हेबे। या परे मोदी को रोड शो करा जिवो। अंत्योदय योजना रे 50,000 हिताधिकारी को कार्यादेश बंटन करिवे। परवर्ती खबर लक्षे टपिला सुनादर रेकर्ड वृद्धि सह 10 ग्राम सुनादर। सुना मूल्य रे वृद्धि घटी। लगातार तृतीय दिन पर सुना मूल्य वृद्धि पाइबा सह 10 ग्राम प्रति लक्षे टपिछि। जातीय राजधानी रे सुना प्रति 10 ग्राम 1,01,540 टंका रेकर्ड स्तर को पहुंची। परवर्ती खबर स्वास्थ्य विभाग चिंता बढ़ाई डायरिया। जाजपुर डेई एवं भद्रक और केन्दुझर रे पहुंची। जाजपुर छड़ा भद्रक और केन्दुझर को आसी झाड़ाबांति व्यापीबा खबर। भद्रक रे पहुंची स्वास्थ्य विभाग टीम। केन्दुझर रे झाड़ाबांति व्यापीबा घटना जांच करा जाउछि। तेबे पानी झाड़ाबांति व्यापी थिबा संदेह करिछि स्वास्थ्य विभाग। भद्रक जिला भंडारी पोखरी ब्लॉक अंतर्गत सलमपुर बिरोड़ी स्वास्थ्य केन्द्र अधीन दांडकोल और तिखिलिया ग्राम रे 10 रु 12 जन झाड़ाबांति आक्रांत होइछन्ति। परवर्ती खबर जाजपुर रे भोजी उपरे लागिला कटकणा। रजरे भोजी मना। जाजपुर रे कलेरा व्यापी थिबारु जिला प्रशासन पक्षरु कटकणा जारी करा जाई अछि। सामूहिक समावेश रे भोजीर आयोजन करबाकू परामर्श दिया जाइछि। गरम खाद्य फुटा एवं फिल्टर करा जाइथा पानी पीबा को निर्देश देवा सह जाजपुर रे कलेरा केस चिन्हट पर अस्वास्थ्यकर खाद्य और पानी न पीबा पई परामर्श दिया जाइछि। संग्रहित होइतबा नमूनारू 11 जन कलेरा पॉजिटिव चिन्हट पर विवाह भोजी भली सामूहिक समावेश रे भोजीर आयोजन करा जिबा पई निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर रत्न भंडार मरामती और संरक्षण काम शीघ्र सारिबाकू एसएसआई को चिठी। महाप्रभु को रत्न भंडार मरामती और संरक्षण काम शीघ्र सारिबा पई श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी एसएसआई को चिठी लिखिछन्ति। रथयात्रा समय बाकी थिबा रत्न भंडार काम त्वरान्वित करी शीघ्र शेष करिबा पई चिठी रे उल्लेख रहिछि। रत्न भंडार गुरुत्व दृष्टि अग्राधिकार भित्तिरे काम शेष करबाकू कुहाଯାଇଛି। श्रीमंदिर दीर्घमियादी संरक्षण तथा स्थापत्य सुरक्षा उपरे मध्य गुरुत्व दिया जाइछि। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला नीट यूजी परीक्षाफल। ओडिशार स्नेहाशीष दास टप्पर। प्रकाश पाइला नीट यूजी परीक्षाफल। ओडिशा टप्पर होइछन्ति स्नेहाशीष दास। से सर्वभारतीय स्तर रे 60 रैंक रखिछन्ति। स्नेहाशीष दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएससी कलिंगर छात्र। नीट ऑफिशियल वेबसाइट रो परीक्षाफल पाई पारुछन्ति छात्र छात्री। काउंसेलिंग पाई खूब शीघ्र तारीख घोषणा करा जिवो। परवर्ती खबर पुणी फेरिबो मौसुमी वर्षा। जून 20 जाए सतर्क सूचना जारी। एथर रज फिका पड़िबो। पाग बदली थिबारु मौसुमी वर्षा रे ओडिशा भिजिबो। आसंता 18 तारिख बेलकू घूर्णिबलय सृष्टि हेबार रहिछि संभावना। उत्तर ओडिशा और झारखंड उपरे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार अछि जहा
ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ବଳ ଯୋଗାଇପାରେ। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇତିହାସ ରଚିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନରେ ଅନୁଭବକୁ କାଟିଲେ ବାବୁସାନ। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ। ରଜରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ହେଲା ନୂଆ ଇତିହାସ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନେଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଝଡ଼। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସିନେମା 51.2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଭୂତ ସିନେମା ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଐତିହାସିକ ପାଦଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାରାଦୀପ ପୁରୁଣା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନର 4ଟି ଖାଲି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ। ପାରାଦୀପ ପୁରୁଣା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନର 4ଟି ଖାଲି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରୁ ଆସି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନରେ ରଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟ୍ରେନ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ମାଡ଼ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ କୋଇଲା ଗଦା ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୋଇଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଆଇଡି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଘୋଷଣା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ଶହୀଦ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେବେଲାଙ୍ଗ ବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ଶହୀଦ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ସତ୍ୟବାନ ସିଂ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସମେତ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ମିଳିତ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୃହରକ୍ଷୀ ଏବଂ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତାରେ 11 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ବେସାମରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବୀଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତାରେ 119 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ତାଲିମ ଭତ୍ତାରେ 112 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 274କୁ ବୃଦ୍ଧି। ବିମାନରେ ଓ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସଂଖ୍ୟା। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଲଣ୍ଡନ ଅଭିମୁଖୀ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ 274 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ AI-171 ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଭୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗୁରୁବାର ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ଗେଟୱିକ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ବିମାନଟି ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ର ସମୟସୀମା। ଏହାପରେ ଆଉ ହେବନି ଫ୍ରିରେ ଅପଡେଟ୍। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ସମୟସୀମା। ଆଉ ଏହି ତାରିଖ ହେବ ଶେଷ ତାରିଖ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ 1 ବର୍ଷ ସମୟ ଅଛି। ଏହାପରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିଲେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି UIDAI। UIDAI କହିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଧାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ର ସମୟସୀମା 14 ଜୁନ୍ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ସ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।